LMG TV ni kituo cha kupasha habari ambacho kinapatikana hapa mtaani Kalehe. Na kwa siku ya leo tunaweza kumpokea Bwana Safari Maneno Apollinaire akiwa maître avocat kubaro ya Bukavu. Tunasema karibu Bwana maître. Asante sana Bwana mhariri na mwenye kuanzisha hii kituo ya television, yani promoter wa chaîne Ali. Ni raha kabambi kuna tunakutanana. Gizu umetoka kunijulisha mimi ni Safari Maneno Apollinaire, ikiwa mzaliwa wa Buzi, vile vile mmoja wa notable wa Kalehe. Hata leo tunaishi Bukavu, hivi tuko kunyumba, tunasikia kama kuko magumu fulani. Tunafurahi sana kutupatia kauli ya kuweza kujadiliana na wandugu kupitia vibu vya anga ya hii shene. Asante sana. Najua wandugu sehemu za Minova wanatufuata 5 wandugu sehemu za Mukwija, Nyabibwe, Ihusi, Bushushu, Kasheke, Kalonge, Bunyakiri, Numbi, Lumbishi, Ziralo, kunako Visanga, Iko, Ihoka, popote kabisa. Hii ni television ya nyumbani kabisa, LMG TV. Haya basi, karibu Bwana Safari Maneno Apollinaire. Asante sana. Tunakushukuru sana kuweza kujibu kwa aliko yetu. Mimi nashukuru. Hospitali kuu ya Minova imeweza kuzindua morgue, yani chumba ya wafu. Mtazamo wako ni gani kwa kuweko kwa hiyo chumba ya wafu pa Minova? Mbele niseme hata neno kuhusu hiyo mambo, wakati ya kutoa labuda rambirambi yetu, kwani mmetupatia wakati na kauli kwa wandugu wenye wanapatikana katika territoire ya Kalehe na ngambo ya Sud Kivu na Nord Kivu, ikiwa sehemu penye usalama ikiwa mdogo. Maisha kwa leo haiendeke, hakuna pesa, vitu walikamate. Tuna imani kama kesho vitu vitakuwa tena mzuri zaidi. Na Ngizi umetoka kusema kuhusu hiyo jambo, inauguration ya morgue pale kwa hospitali ya Minova. Sisi kama vile wakaji wa mji wa Minova, faida gani unasema tu faida? Na tusema zile faida bila kuweza kukumbuka kwenye zone de santé ya Minova inatoka. Kwa zamani ilikuwa vitu au jambo mgumu. Mtu anagonjwa Minova ifale kwenda kutunziwa Kiroche au kutoka Kalehe ngambo za Mpija kule kote, ilikuwa presque kote ndio kutunziwa ni Kiroche. Donc hospitali ya karibu ilikuwa ni Kiroche, ndio fasa kwenda kutunziwa. Lakini leo avec maendeleo yenye inaonekana ndani ya mambo ya afya, iliona na sisi tunapata zone de santé, na kama kusha kwa zone de santé yafaa kuwa hospitali general ya reference. Hospitali ya reference ilijengewa, ilipojengewa ilianza mshida, ilianzia katika centre de santé kidogo ilijengewa, na ilipomaliza kujengewa ilianza kutunza na maswezi mazima sana vile kupasua. Na kwa leo watu ile ya kutembea kwenda Kiroche kwenda mbali, leo tushajogezewa matunzo. Na ni ile saka zilianza vitu vilikuwa mwepesi. Ni tunashukuru mkazi yote ngana fanyika. Leo hospitali iko pale, manyumba zishajengewa na kazi service au mbalimbali zishakuwa pale kwa hospitali. Yenyewe ilikuwa nakosekana kwenye tumesikia leo ni hii inauguration au uzinduzi ya morgue. Hii morgue imefika, tulipata shida za mingi siku zilipita. Tulikuwa tunaweza pata mtu ndugu rafiki anakufa anafariki, kwa kumweka inakuwa shida. Na pale kwenye hospitali kulikuwa sale wanaita sale mortuaire. Ulikuwa unaweka ndani mtu labuda kama unakawia sana, unashangala juu habana frigo, habana mkonserve vile wanamweka tu hapo hivyo, unashangala tu unakuwa kamata maiti tanto pale ishaanza mguma fasi fulani, shida kabisa. Leo avec ile morgue likizani tena haiko tena ambao unaona ni material durable ndio. Lakini capacity ya morgue umesikia kwamba itawapokea mili ngapi? Ile mili ile capacity ndani yake ku 1300. Na nikizana ile yote kama kucheza kutia bei. Juma leo na wakatana bei chini, watu wote watakuwa kuvamia na wanakosa la kwa watatia watu wengine. Na imesikika bei ni ngapi sasa? Inasikika